इस्तीफों पर तहफ़्फ़ुज़ात है। कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी को इस्तीफों पर तहफ़्फ़ुज़ात है कि पार्लियामेंट से इस्तीफे नहीं देने चाहिए। इसी पार्लियामेंट में तो नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सारे पीडीएम के जमातें एक पेज पे हैं, सब मिलके फैसले लिए हैं 31 दिसंबर तक अपने पार्टी कायदीन के पास वो इस्तीफे जमे हो रहे हैं। इस्तीफे हमारा एटम बम है जो जमहूरी को तो के इस्तीफे हैं वो हमारा एटम बम है, और हम एटम बम का जो इस्तेमाल है, जो उसका स्ट्रैटेजी है, वो मिलके पीडीएम बनाएंगे। ये बताइएगा कि सियासत में हमेशा फ्लक्चुएशन होती है, आप एक कदम आगे जाते हैं तो एक कदम पीछे आते हैं। आप नहीं समझते कि वो नेशनल डायलॉग की बात जो शहबाज शरीफ साहब पहले कर चुके थे, आप समझते हैं कि इस वक्त डायर नीड टू बी गेट नेशनल डायलॉग? स्किप नहीं, डिप करें चाय में जीरा प्लस। आज के दौर में सर, मैंने अपने तकरीर में भी कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता रहा हूँ, अब डायलॉग का इस वक्त जो है, इस माहौल में जब एक कठपुतली वजीर आज़म है, फिर कठपुतली का कठपुतली स्पीकर है, फिर कठपुतली का कठपुतली वजीर आला है, मैं कहाँ नेशनल डायलॉग करूँ? वो किस फोरम पे नेशनल डायलॉग करूँ? सब चाहते हैं कि अगर ये प्रोसेस होगा, अगर पाकिस्तान में हम हल निकालेंगे तो जमहूरी तरीके से, तो जमहूरी तरीके से हम हल इस किस्म के लोगों के साथ जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को, जब हम फैक्टिव जैसे लेजिस्लेशन को डिबेट कर रहे हैं या पास कर रहे हैं पार्लियामान में, जब उसका हक है कि वो बात करे, तो जब भी वो माइक पे दबा दे, स्पीकर ने उसको टाइम देना, उसको भी बात नहीं करने देता। वो कौन सा नेशनल डायलॉग की बात? कौन सा नेशनल डायलॉग इस सूरत हाल में हो सकता है? सारे जमातें ने अपने पैगाम दे दिया है। हमें इस हुकूमत को घर बेचना पड़ेगा। इंशाअल्लाह ताला हम इस कठपुतली वजीर आज़म को, इन नालायक नाअहल हुक्मरानों को घर भेज देंगे। 31 जनवरी तक उनके लिए डेडलाइन है, मगर मैं आप सबके थ्रू और कैमरास के थ्रू आज ही उनको पैगाम आज ही उनको के पैगाम भेजते कि वज़ीर आज़म साहब मुस्ताफ़ी हो जाए, इस्तीफ़ा दे। मुल्क को क्राइसिस से हमने निकालना है, तो वो वाहिद तरीका है कि एक इमरान खान अपनी नाजायज़ वज़ीर आज़म की कुर्सी से मुस्ताफ़ी। बिलावल साहब, ये बताइए कि इमरान खान कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने कहा है कि आज जो बिलावल मिलने जा रहे हैं शहबाज शरीफ से, इसमें मरियम नवाज जो है वो सोच में मुब्तला हो गई होगी। आप शहबाज शरीफ से मिले हैं, दोनों में फर्क महसूस हुआ सोच में आपको? देखो, मैंने यहाँ आने से पहले जब मैं मरियम शरीफ साहिबा से इस दफ़ा नहीं, जलसा से पहले हमारा ताज़ियत पे मुलाकात हुआ था, तो उस वक्त मैंने मरियम शरीफ साहिबा से रिक्वेस्ट किया कि मुझे वो मौका नहीं मिला शहबाज शरीफ साहब से ताज़ियत करने से, तो मैं ताज़ियत करना चाहूँगा। मरियम शरीफ साहिबा तो चाहेगी कि मैं ना सिर्फ ताज़ियत करूँ, मगर हम सब का कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं। तो ये जो हुकूमत सियासत करती है, ख़ास तौर पे इस किस्म के मौके पे जो हमारा रवायत में है, हमारा तारीख़ में है, हमारा सकाफ़त में है कि मुखालिफ भी हो, मगर आप इस मुश्किल वक्त में, इन दुख के वक्त में आप साथ देते हैं। ये पहला हुकूमत है जो इतनी गिरी है, जो किसी की वालदा की लाश के पे भी सियासत करते हैं। हम इस सियासत को कंडेम करते हैं, और हम समझते हैं कि हम इंसानियत के जो लकीर होते हैं उनसे नीचे ना गिरा। अच्छा बिलावल, ये बता दें, आप जलसे कर रहे हैं, बहुत बड़ा जलसा हो रहा है, तकरीरें हो रही हैं, और उसके मुकाबले में प्राइम मिनिस्टर अपनी तस्वीर समझते हैं कि पंजाब के अंदर कमरुद्दीन कायरा साहब जैसे दिबांग लीडर आपके पास मौजूद है और ये काम भी कर रहे हैं, इनके साथ इनका हाथ पकड़कर पंजाब में कूचा गली टाउन कब जाएंगे? इंशाल्लाह हम तो वही कर रहे हैं, और हम सब मिल के कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अकेले ने, पीडीएम में सारे जमातें, लाहौर में तो हमने अपना जो रेफरेंडम और अवाम का फैसला सुना दिया
اس احتجاج کو, اس موبلائزیشن کو, ہمارا لانگ مارچ کے لیے وہ تو آگے بڑھتا جا رہا ہے. اور ہم اگر پرائم منسٹر ٹکٹوں سے ہی کھیلتے رہتے ہیں, آپ کی جو مطالبہ ہے اس کو سنجیدگی سے نہیں لیتے, ریزائن نہیں کرتے, تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے کیوس ہوگا, انارکی ہوگی آنے والے دنوں میں؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب مجبور ہو کے اپنا کرسی کو تو چھوڑنا ہی پڑے گا. اس طریقے سے تو ملک نہیں چل سکتا. اس قسم کے مہنگائی, ابھی پاکستان جو ایٹمی پاور ہے, جو مسلم امہ کو لیڈ کیا کرتا تھا, آج ہمارا گروتھ ریٹ افغانستان سے پیچھے, آج ہمارا انفلیشن پورا ریجن سے آگے ہے. یہ ہمارا قسمت میں لکھا کا جو پوٹینشیل ہے وہ ہمارے سارے نیبر سے زیادہ ہے. جو فقدان ہے وہ قیادت کا فقدان, وہ ہمارا نالائق نائل وزیر اعظم جب سے اس کرسی کو سنبھالا ہے ایک ایسا مسئلہ نہیں رہا, چاہے وہ ہمارا معیشت کا مسئلہ ہو, ہمارا کشمیر کا مسئلہ ہو, ہمارا بھارت کے ساتھ مخالفت کا مسئلہ ہو, ہمارا مسلم امہ کے ساتھ تعلقات ہو, ہر چیز پہ اس نے اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے. فوج میرے ساتھ ہے, جو مرضی ہو جائے. صرف وزیر اعظم نے اپنے کرسی سنبھالنے کے لیے بہت سے ہتھ کنڈے استعمال کیے ہیں, بہت سے اداروں کو متنازع کیا جا رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جب جمہوریت ہے, جب سب ادارے اپنے ہی کام کر رہے ہیں, تو پھر کسی ادارہ کا انسٹیٹیوشنل انٹیگریٹی کو نقصان ہوتا ہے, اور کسی ایک انڈیویجول کی وجہ سے, کسی ایک عمران خان کی وجہ سے, it's not worth the integrity of any institution. اچھا بلاول, یہ بتائیں کہ عمران خان نے ایک مرتبہ پھر دہرایا ہے کہ جو تمام جماعتیں جو پی ڈی ایم میں ہیں وہ اپنی کرپشن بچانے کے لیے کھڑی ہوئی ہیں. ہم ان ثابت کرو, ان کو چیلنج ہے. 2 سال سے زیادہ ہو چکا ہے, ایک کنوکشن نہیں کر سکا. یہ جھوٹا آدمی جھوٹ بول رہا ہے, چور کرپشن کا رٹ تو لگاتا ہے, ایک کنوکشن نہیں نکال سکتا ہے, کسی کو ثابت نہیں کر سکتا ہے. اور جو اپنے لوگ ہیں جو اس وقت کرپشن کر رہے, چلے اپنے ماضی کا کرپشن پکڑنا ہے ضرور پکڑے, لیکن آپ نے اس وقت جو کرپشن ہو رہا ہے اس کو روکنا ہے. اور اس کرپشن کو کیا روکنے تو دور کی بات, وہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ جو بی آر ٹی کا منصوبہ ہے, ان کے بسز بھی چل رہے ہیں, عوام کو دھکے دینے پڑتے ہیں کہ بس چلے. مولا میرے مولا مجھے اور اس کا انویسٹیگیشن نہیں ہوتا. فورن فنڈنگ کیس چل رہا ہے, اسرائیل اور بھارت کا فنڈنگ ایک پاکستان کی جماعت کا سوال ہے, وہ بھی نہیں چل رہا ہے. چینی چور کو پکڑا گیا, چینی چور کے خلاف کچھ نہیں کیا. آٹا چور جو سکینڈل تھا ان کے لیے کچھ نہیں کیا گیا. کراچی میں کے الیکٹرک کراچی کے عوام کے خون چوستا ہے. جب اس عمران کا اپنا ایف آئی اے نے کہا کہ انہوں نے کرپشن کی ہے, جب دنیا بیرون ملک نے ان کو پکڑا, تو عمران خان ان کو بچانے میں لگا ہوا ہے. تو یہ عمران خان نے پورا پاکستان میں ہر کرپشن کرنے والے مافیا کو 2 سال سے زیادہ کے لیے تحفظ دیا ہے, ایمنسٹی دیا ہے. اور جو ان کے جمہوری مخالفین ہیں ان پہ کرپشن کے الزام تو لگاتا ہے, مگر کورٹ عدالت نے بھی کنوکٹ نہیں کیا. ہم یہ اس قسم کے جھوٹے کیسز کا مقابلے اپنے پورے زندگی کرتے رہے ہیں. ہم جانتے ہیں کیسے مقابلہ کیا جاتا ہے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف اس قسم کے الزامات لگتے تھے, 30 سال کی جدوجہد لڑی اور ہر کیس باعزت بری. صدر زرداری 12 سال جیل میں گزارا, ہر کیس میں باعزت بری. جو کیسز ان پہ بننے والا ہے ان سے تو یہ باعزت بری نہیں ہونے.
कौन सा लगेगा निजाम कौन सा लगेगा इनके ऊपर? जैसे मैं ये ऐलान किया था कि मुझे राब्ते करने बंद करें, फोन बंद करने बंद करें, वो कौन से लोग थे जो आपको फोन कर रहे थे, उनका क्या मकसद है? सर मैं एक पैगाम इसलिए पूरे पाकिस्तान को भेज रहा हूँ कि जो पीडीएम में जमातें हैं, जो हमारा साथ है इस मकसद के लिए कि जमहूरियत बहाल करने के लिए, उसमें कोई दरार नहीं पैदा होने वाला। हम साथ मिलके चलेंगे, हर स्टेप में साथ मिलके चलेंगे इंशाल्लाह ताला, और हम किसी के कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे जो हमारे दरमियान दरार पैदा करने की कोशिश बिलावल साहब आप जा रहे हैं किधर ही अभी वापस कराची? That in the Muslim world also we've started summits like this where ideas are exchanged, intellectual activities promoted